Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Have you had your breakfast? If you don't, please have your breakfast now. Oke, gimana kabarnya? Sudah sarapan belum? Yang belum sarapan silahkan sarapan dulu. Oke, today we are going to continue our study in lesson 8 ya. Kita akan belajar bab 8 melanjutkan yang kemarin. But before that, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, open page 158 ya. Sorry. Ya, 158 ya, buka halaman 158. Ini jawab sesuai apa yang Bapak ucapkan ya. Oke. Ini questionnya, ini answernya ya. Oke, contohnya ya, number 1 ya. For example, number 1. What is the weather like ya? Bagaimana cuacanya? It is raining. Raining sudah kita pelajari. Apa itu raining? Hujan ya. Oke, number 2. Ini silahkan dijawab sendiri ya. Number 2. Do Nurul and Melin like weather? Maaf. Do Nurul and Melin like the weather? The answer is no, they don't. Do Nurul and Melin like the weather? No, they don't. Number 3. What does Melin read when it rains? She reads books. What does Melin read when it rains? She reads books. Okay. Number 4. What does Nurul do when it rains? She plays computer games. What does Nurul do when it rains? She plays computer games. Okay, number 5. What does Melin's brother feel when it rains? Ini maksudnya gimana perasaan saudaranya si Melin ketika hujan gitu ya. What does Melin's brother feel when it rains? He feels happy. He feels happy. Okay, number 6. What does Melin's brother do when it rains? Nah, ini kan tadi feel, sekarang do. Lakukan apa yang saudaranya Melin lakukan ketika hujan ya. What does Melin's brother do when it rains? He plays football in the rain with friends. He plays football in the rain with friends. Oke, jika ada yang ketinggalan silahkan diulang saja videonya ya. Oke, now open page 159 ya, next page. Halaman berikutnya 159, 159. Di sini adalah contoh cara menjawab next page ya. How to answer page 160. Cara menjawab halaman 160, page 159. Pertanyaannya seperti ini. What do you do ya? What do you do? Apa yang kamu lakukan on a rainy day, di hari yang hujan? What do you do on a rainy day? Apa yang kamu lakukan di hari yang hujan? Usually ini artinya biasanya ya. Nah, jadi biasanya. Saya biasanya apa ini? I usually watch TV on a rainy day. Saya biasanya nonton TV ketika hari hujan. Nah, kalau si ini jawab I usually sleep on a rainy day. Saya biasanya tidur di hari hujan ya. Oke. Jadi pertanyaan ini aja, what do you do on a rainy day? Apa yang kamu lakukan di hari hujan ya, di hari yang hujan? Jawabannya I usually bla 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 gitu kan. Nah, lihat di halaman 159 di perintahnya itu apa? Ask your friend ya. Ask your friend. J, ask your friend. Tanya teman-temanmu. Nah, berarti jawabannya di sini 160. Nomor 1 itu contoh aja. Misalnya punya teman namanya Tigor, ditanya, what do you do? Ya. What do you do on a rainy day? Apa yang kamu lakukan di hari hujan? Misalnya temannya jawab, I usually play football. Nah, saya biasanya main bola. Seperti itu.
Nomor 2 sampai nomor 8, number 2 until number 8. Kalian tanya teman-teman kalian. Boleh teman di rumah, boleh saudaranya, boleh teman sekolahnya ya, pakai WA. Tapi nanyanya pakai bahasa Inggris. What do you do on a rainy day gitu ya. Hah, apa kalau dia bingung baru jelaskan ya. What do you do on a rainy day? Misalnya namanya Ani ya. Ani, what do you do on a rainy day, Ani? Baru dia jawab, terserah dia ya. Suka-suka dia. Biasanya dia apa? I usually cook biasanya ya. Saya biasanya memasak on a rainy day. Oh, berarti sini tulis cook apa misalnya? Cook porridge, memasak apa bubur misalnya. I usually cook porridge on a rainy day. Contoh lagi, misalnya temannya namanya Randy ya. Randy, what do you usually do? What do you do on a rainy day, Randy? Baru Randy aja jawab, I usually swim in the river. Contohnya saya biasanya berenang di sungai. Contohnya seperti itu. I usually swim in the river. Nah, aktivitiesnya ini jawabannya ya. Oke, jadi singkat saja hari ini tugasnya hanya ini dan ini ya. Oke. Oke, sekian dari Bapak ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Bapak akhiri ya. Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.